رات کی تاریکی اور خاموشی میں جب ہر طرف سکوت اور غفلت کا پہرا ہوتا ہے، رات کا ایک تہائی حصہ گزر جانے کے بعد ایک ایسا خاص اور پراسرار لمحہ آتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرش والے اور فرش والوں کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک خاص رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ساعت ہوتی ہے کہ جس میں تجلیات اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، ہر رات اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کروں؟ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جس کے بارے میں نکولا ٹیسلا، جو 20ویں صدی کا ایک عظیم، بے لوث اور علم سے محبت رکھنے والا سائنسدان تھا، جو کائنات کے رازوں کو بہت حد تک جان چکا تھا، اس لیے وہ اس لمحے پر ایک خاص ریسرچ کر رہا تھا۔ نکولا ٹیسلا کا ماننا تھا کہ اس جادوئی اور پراسرار لمحے میں کائنات کا خالق و خداوند اپنے رازوں کو سرگوشیوں میں ظاہر کرتا، وہ کسی خاص انرجی کے ذریعے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس خاص لمحے کا کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق ہے۔ نکولا ٹیسلا مسلمان تو نہیں تھا، مگر اس لمحے کو اتنا خاص، اہم، جادوئی اور پراسرار کیوں جانتا تھا؟ آخر اس لمحے میں کوئی تو بات ہے کہ اس لمحے میں مانگی جانے والی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نکولا ٹیسلا ایک بہت ہی ذہین انسان تھا جو کائنات کی ساخت، تخلیق اور ارتقاء پر بہت گہری نظر رکھتا تھا۔ اپنی ریسرچ کے دوران اس نے کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھایا۔ نکولا ٹیسلا کی اس ذہانت کے پیچھے اس کے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور کھانے پینے کی وہ عادات تھیں کہ جنہوں نے اسے ایک کامیاب انسان بنایا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نکولا ٹیسلا رات کو صرف 2 گھنٹے سوتا اور اس کے بعد دن میں کچھ آرام کرتا تھا۔ اس کی نیند بہت مختصر سی تھی، لیکن ٹیسلا کا ایک معمول تھا کہ وہ رات 3 بجے ضرور جاگتا تھا، اور اس جاگنے کا ذکر اس نے اپنی بہت سی کتابوں اور آرٹیکلز میں بھی کیا ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا رات کے 3 بجے انسان کے انتہائی نزدیک آتا ہے۔ جب سائنسدانوں اور محققین نے اس بات کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ رات کے پچھلے پہر میں ایک ایسا لمحہ موجود ہے جو 24 گھنٹوں میں سے انتہائی طاقتور ہے۔ اس وقت انسان کے جسم میں ایک عجیب سی انرجی اترتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی طاقت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ انسان کے جسم میں سپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی کا بہت اہم کردار ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہی تمام جسم کو دماغ کے ساتھ جوڑتی ہے اور دماغ اس کے ذریعے پورے جسم میں سگنلز ٹرانسمٹ کرتا ہے، یعنی انسان کے جسم کا پاور ہاؤس دماغ کو سمجھا جاتا ہے۔ اور ٹیسلا کا کہنا تھا کہ اس خاص لمحے میں انسان کا دماغ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس کی تخلیقی صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لمحے میں انسان ان رازوں کے بارے میں بھی جان سکتا ہے کہ جن سے وہ کبھی آشنا نہیں تھا، جیسا کہ انسان کو ان سوالات کے جواب ملتے ہیں جن کی وہ ہمیشہ سے ڈھونڈتا ہے۔ مثلاً وہ اس دنیا میں کیوں آیا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، کہاں سے آیا، اور یہ کہ جب اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے تو اسے کس طرح پہچانا جائے، اس کا قرب اور معرفت کیسے حاصل کی جائے۔ آج کی ویڈیو اس خاص لمحے کے بارے میں ہے جو اپنے اندر بے شمار راز سمیٹے ہوئے ہے اور انسان کی زندگی اور حالات پلٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ معجزات اور رحمتوں سے بھرا ہوا یہ لمحہ پکار رہا ہوتا ہے کہ اے غافل انسان، اٹھ جا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تیری منتظر ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں تیرے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں تاکہ تو ان نشانیوں کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرے اور تیرا مقصد حیات اپنی تکمیل کو پہنچے۔ یہ خاص انرجی اللہ کا نور ہے جو قیام اللیل کرنے والے مومن کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکی سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ چھپی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی۔
जिसमें इंसानों और जानवरों के दिमागों पर बरकी इलेक्ट्रॉन लगाकर नींद के दौरान उनके दिमागों का तज्जिया किया गया। इस तहकीक का नतीजा ये था कि नींद लेने के बाद इंसान की याददाश्त में इजाफा होता है। इस तरह रात की आखिरी घड़ियों में जब बंदा नींद से बेदार होकर तहज्जुद की नमाज अदा करता है तो दुआ के दौरान अपनी माजी के गुनाहों को याद करके अल्लाह ताला से मुआफी मांग सकता है। मेडिकल साइंस की रूह से देखा जाए तो मेडिकल साइंस कहती है कि सुबह 3 बजे यानी तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। सुबह जल्दी बेदार होने से जिस्म में जमा शुदा फुजलात को जिस्म से जल्दी खारिज होने का मौका मिल जाता है, जो कि देर से उठने की सूरत में जिस्म में रहकर जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन से भरपूर सुबह की ताज़ी हवा लेने से फेफड़े महफूज रहते हैं। दीन इस्लाम में तहज्जुद की नमाज को बहुत अहमियत हासिल है। फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज की फजीलत सबसे ज्यादा है। अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए बेदार होते तो कमरे से बाहर सहन में तशरीफ लाते, आसमान की जानिब निगाह उठाते और सूरा आले इमरान की आखिरी आयत तिलावत फरमाते। इसके बाद वुजू करते और तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते। निकोला टेस्ला की ये पूरी रिसर्च अल्लाह ने कुरान की 2 आयत में बयान फरमा दी है। सूरा अल इमरान की आयत नंबर 190 और 191 में इरशाद फरमाया, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के बदलने में अक्ल सलीम वालों के लिए निशानियां हैं। ये वो लोग हैं जो खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों और जमीन की तख्लीक में कारफरमा उसकी अजमत और हसन के जलवों में फिक्र करते रहते, फिर इसकी मरिफत से लज्जती आशना होकर पुकार उठते हैं, ए हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेहिकमत और बेतदबीर नहीं बनाया, तो कोताहियों और मजबूरियों से पाक है, बस हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। गौर कीजिए कि बिग बैंग धमाके के साथ ही वक्त की पैदाइश एक अनोखा और अजीब वाकया था। आज इन अनोखे साइंसी हकायक तक पहुंचने के लिए 180 ममालिक के 15 लाख अफराद कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुके हैं कि कैसे एक जोरदार धमाके से कायनात वजूद में आई और किस तरह इसमें वक्त की पैदाइश हुई और कैसे इस दुनिया का खात्मा होगा। ये तमाम तफसीलात आज से 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त बेदार होकर नमाज तहज्जुद पढ़कर हमें बता दी। जैसा कि कुरान में है कि वो कायनात का वाहिद मूजिद और खालिक है और जब वो किसी मंसूबे को वजूद बख्शने का फैसला करता है तो बस कुन कहता है और वो वजूद में आ जाता है। नाजरीन किराम, ये हैं फलकी साइंस के वो राज जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तहज्जुद से खिले। रूहानियत के हुसूल में भी नमाज तहज्जुद को अहम मकाम हासिल है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं है बल्कि ये रूह और खाल के हकीकी के दरमियान बातचीत और ताल्लुक का जरिया है। रात का ये पिछला पहर आपकी जिंदगी को सुकून से भर देता है। बंदे की माबूद से एक खुफिया मुलाकात है जहां आंसू दुआएं हैं और खामोशी गुफ्तगू है। ये नमाज रहमत के दरवाजे खोलने की चाबी है। जिस लम्हे दुनिया सो रही होती है, अल्लाह की याद में तड़पते हुए दिल बेदार रहते हैं। तहज्जुद में खाल के हकीकी से जोड़ने वाले लोगों की गवाही सितारे देते हैं। नाजरीन, तहज्जुद में उठने वाला सिर्फ जिस्मानी तौर पर बेदार नहीं होता बल्कि रूहानी तौर पर भी बेदार हो जाता है। तहज्जुद में जो दिल बेदार होते हैं वही दिल सब्र और रज़ा के पैकर होते हैं। वही दिल शुक्र और आजिज़ी की ताल पर रक्स करते हैं। तहज्जुद खादिम और मखदूम के दरमियान मुक़द्दस मुकालमा है जहां अल्फाज तो टूट सकते हैं लेकिन नियतें खुद बोलती हैं। रूह की आवाज दिल के ऐवानों में गूंजती है। रूह जो कि अल्लाह का अमर है, अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह की तरफ ही लूट कर जाएगी, खाल के हकीकी की मौजूदगी को महसूस करती है और सुकून पाती है। आजिज बंदा अल्लाह के हुजूर रोता है, गिड़गिड़ाता है और मुआफी का तलबगार होता है। और अगर इस लम्हे इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाए तो ये अल्लाह के कुर्ब की सबसे बड़ी निशानी होती है। वो आंसू इस खाल के हकीकी की बारगाह में मकबूल तरीन होते हैं। जब इंसान अल्लाह ताला के हुजूर अपने आंसू का नजराना पेश करता है तो उसकी दुनिया और कायनात पलट जाती है।
इसे ऐसी ऐसी रूहानी और दुनियावी दौलत अता की जाती है कि इसकी नस्लों को रंग लग जाते हैं। इंसान अल्लाह की अता के बना गौर व फिक्र नहीं कर सकता, और जब किसी को गौर व फिक्र करने का जज्बा अता होता है तो कायनात में छुपे राजों से पर्दे उठना शुरू हो जाते हैं। तहज्जुद के इस खास वक्त की अहमियत सूरा अल फुरकान की आयत नंबर 64 में भी बयान की गई है। और वो लोग जो अपने रब के हुजूर सजदा और क़याम में रात गुजार देते हैं। इसी वक्त का बयान सूरा तौर की आयत 49 में भी मौजूद है, और रात को भी उसकी तस्बीह पढ़ और सितारों के डूबते वक्त। रात के पिछले पहर की अहमियत सूरा बनी इसराइल की आयत 79 में भी बयान हुई है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये खास तुम्हारे लिए ज्यादा है। सैयद वारिस शाह ने रात के इस पिछले पहर को अपने अशार में ऐसे समोया है कि एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती, या राती चोरी ता ठग जाग दे, या जागदा पहरेदार राती, या जागदा इश्क दी रम्स वाला, या जागदा यार दा यार राती। वारिस शाह सब सो जान दे, बस जागदा परवरदिगार राती। ये वक्त अल्लाह ताला से बख्शिश, हिदायत और बरकतें समेटने का होता पे अपने सिर्फ ये यकीन रखना है कि अल्लाह आपकी शारग से ज्यादा नजदीक है, और जो कुछ आपके दिल और दिमाग में है वो सब जानता है और सुनता है। तो फिर देखें आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीली आती है। इंसान का बातिन रोशन हो जाता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे तहज्जुद की इस नमाज की ज्यादा से ज्यादा बरकतें और रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।